السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو ليكزارسيس 3 في لي نومبر راسيونيل. عندنا لو كومبليتي لي زيغاليتي سويفونت. هنا دابا عندنا الموان. شفنا في ليكزارسيس 1 شفنا البلوس، دابا غنشوفو بلو موان. لاحظوا عندنا ان نومبر بلوس موان 3 سور 2 ايكال 1. غادي نطالقو بعدا نديرو سوليسيون l'exercice 3. Alors, on a petite a. Maintenant, on parle le résultat. دائما. Non. 1, il y a 2 sur 2. On a le maqam maintenant fait le dénominateur 2. Alors, ce qu'on a 2. لاحظوا بغينا هنا نحصلوا على موان 3. بطبيعة الحال غادي نحاولوا نديروا العدد. عندي هنايا 2 راه 5 موان 3 راه هي 2. 5 ناقص 3 راه هي 2. هي 2. هاد 2 نرجعوها عبارة عن 5 ناقص 3 باش نلقاو هاد موان 3. راه معندناش شي طريقة إلا مدرناش هادي سير 2. الوغ غادي نفككوها الآن. صباح 5 سير 2 موان 3 سير 2. متفقين؟ بهاد الطريقة غادي نكونو لقينا العدد اللي تنقلبو عليه اللي هو 3. عندنا هنايا موان 3 سير 2 كان خاصنا هاد العدد 5 سير 2. الوغ غادي نحطو هنا 5 سير 2. 5 سير 2. الوغ بي 1 موان واحد لو نومبر ايكال موان 3 سير 2. نفس الطريقة لا ميم ميثود غنطلقو من موان 3 سير 2. موان 3 سير 2. موان 3 سير 2 غادي نخليو هنايا 2. موان 3 نقدرو نكتبو هي 2 موان 5. 2 موان 5 راه هي موان 3. متفقين؟ لاحظوا هنايا نفككوها 2 سير 2 باش نحصلو على هاد الواحد هذا. حيت 2 سير 2 راه هي واحد. دابا نشوفو غادي نكملو غادي نشوف 5 سير 2. الوغ 2 سير 2 ايكال 1 موان 5 سير 2. هاد 5 سير 2 هو هاد العدد اللي تنقلبو عليه 5 سير 2. الوغ 1 موان 5 سير 2 راه هي موان 3 سير 2. 5 sur 2. Alors, عندنا C 1 sur 5 moins 5 sur 2. Alors غنطلقو من 5 sur 2 5. دائما كنطلقو من النتيجة 5 sur 2. هاد 5 sur 2 نضربوها فوا 5. غنضربوها فوا 5 sur 2 غنضربوها فوا 5 fois 5 هنا fois 5. Ah, de 5 fois 5 c'est 25. 2 fois 5 égale 10. Alors هاد 25 نحاولو نرجعوها هي 2 moins 27 sur 10 باش نحصلو على هاد 1 sur 5. هي 2 25 نرجع هي 2 moins 27. 2 moins 27. متفقين؟ 2 moins 27 راه هي 25. هي 25 sur 10 égale à 2 sur 10 moins et moins 27 sur 10 égale 2 sur 5 sur 10 نقسمو على 2. 2 sur 2 égale 1. 10 sur 2 égale 5.
moins 27 sur 10. متفقين؟ الوغ حصلنا على 1 sur 5 هنايا، حصلنا على 1 sur 5 moins 27 sur 10. الوغ العدد اللي كنقلبو عليه هو 27 sur 10. 27 sur 10 égale à 5 sur 2. غادي ندوزو ل 17 sur 15 moins un nombre égal à 4 sur 5. متفقين؟ عندنا انطلقو من 4 sur 5. عندنا هنايا لاحظوا عندي 5 هنا عندي 15. الوغ 5 غنضربها فوا 3 باش تساوي هنا 15. الوغ غنضربو 4 sur 5 فوا 3. الوغ 5 fois 4 égale fois 3 égale 15. 4 fois 3 égale 12. الوغ هنا غنحط 15. هنا نحاول نلقى 17 باش نلقاو 17 هنايا وعندنا هنايا 12. شنو غندير 17 موان 5. 17 نقسم منها 5 نرجعو ل 12. الوغ غنفككو هنا 17 sur 15 moins 5 sur 15. الوغ حصلنا على 17 sur 15 ولقينا هاد العدد اللي هو 5 sur 15. هاد العدد غنختازلو، غيصبح لينا 17 sur 15 ونختازلو هاد العدد على 5. هذا قابل للقسم على 5. 5 sur 5 égale à 1. 15 sur 5 égale à 3. الوغ لو نومبر اللي كنقلبو عليه هو 1 sur 3. 1 sur 3 c'est 1 sur 3. الوغ نسالينا من l'exercice 3 غادي ندوزو l'exercice 4. La solution de l'exercice 4. Alors 1 on a réduit les quotients 2 sur 3 et 3 sur 2 au même dénominateur. صافي ملي نشوفو هاد réduit les quotients au même dénominateur كيعنيو بها توحيد المقامات، خاصنا نحصلو على نفس المقام. الوغ هنا بسيطه غنضربو نفس الطريقه، نضربو المقام في المقام. هاد 2 sur 3 غنضربوها فوا 2. الوغ هاد 2 sur 3 غادي نضربو عندنا 2 sur 3 و 3 sur 2. الوغ غنضربو المقام هذا غنضربوه هنا في البسط وفي المقام، وهذا المقام نضربو في البسط وفي المقام ديال هذا. متفقين؟ عندنا 2 sur 3 غادي نضربوه في 3 غنضربوها فوا 2. هاد 2 غنضربوها فوا 3 و 2 غنضربوها فوا 2 باش نحصلو على نفس المقام. الوغ اش غتساوي 3 فوا 2 6. 2 فوا 2 4. الوغ وحدنا 2 sur 3 بقات لنا 3 sur 2. 3 sur 2 هاد 3 sur 2 غنضربوها فوا 3. 2 فوا 3 و 3 فوا 3. الوغ 3 فوا 3 égale à 9. 2 فوا 3 égale à 6. الوغ حصلنا على المقام الموحد اللي هو 6. متفقين؟ غادي نمرو la deuxième question. La deuxième question, calculer la somme 2 sur 3 moins 3 sur 2. متفقين؟ كملو هنايا عندي 2 question 2 2 sur 3 ناقص 3 sur 2. اشنو غنديرو هنايا؟ عندي المقامين مختلفين، عندي هاد الاعداد شفناهم هنايا 2 sur 3 و 3 sur 2. الوغ عندنا ديجا موحدين. 2 sur 3 راهي 4 sur 6 و 3 sur 2 هي 9 sur 6. الوغ غادي نوضعوهم هنا 4 sur 6 moins 9
سير 6. علاش حنايا هنايا مدرناش 2 ناقص 3 و 3 درنا ناقص 2؟ نرجعو للقاعدة، المقامات ما كيتطرحوش كما في الجمع، ما كيتجمعوش حتى في الطرح، ما كيتطرحوش، ما كيتنقصوش. الوغ اش غندير؟ عندي هنا المقام الموحد شناهو؟ هو 6. الوغ غنديرو هنا 6. عندي هنايا البسط 4 ناقص 9. هنا البسط كيتنقص 4 ناقص 9. عندي العدد الكبير هو العدد السالب، غنحط ناقص عندي هنايا وندير 9 ناقص 4 هي 5. الوغ العدد هو 5 ناقص 5 على 6. الوغ غنكون وصلنا لنهاية لا فيديو. نتلاقاو في الدرس الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.